Miming? Drawing nga, Miming. Balo man ka drawing. Sige. Drawing na. Sama na. Ako drawing? Ikaw mas hod magkakatita mo drawing. Hindi daw, be? Ano si tita, be? Napuno og number ang notebook, baby. Sing na lang, bising. Sing na lang. Sing na lang. Oy, saman yan. Hagbong. Haplas si Mami Lula og ni Daddy. Haplas ni Mami og Daddy. Ay! Ayaw kay mabuak. Mayayay kamot. Ayaw kay mabuak. Mayayay imuhang kamot. Drawing lang, drawing. Tanaw tawag ko Miss Rachel. Tanaw ka Miss Rachel. Dili. Masama ni mo ha, shark, baby shark, or mga animals. Baby shark, baby shark. Ang mommy shark, sama mommy shark. Mommy shark. Sayaw ni Jollibee. Ito sayaw ni Jollibee. Oy. Sayaw niya lang ni Jollibee, be. Di na kan siya. Mami Lula, sa itong sayaw ni Mami Lula. Pila na imong edad, bibe? Pila na imong edad? 2? 1 pa man ka. Advance sa bibe. 1 na lang, 1. Pila na imong edad? Ha? Yun na, pila na imong edad, bibe? Pila na imong edad? Ha? Yayay, ayaw kay yayay. Ano, 1? Kada 1. Say 1 sa. Pila edad ni mo? 1. Ano? Ano si tita ay? 1. 1. Ay, mahagbong. Say 1, say 1. Ano, 1. Saman yan? 1, ano, 1. Pila yung mong edad? Pila yung mong edad? Ikaw daw, 1. Ay, 1 sa 1, 1. Ubo man tita, baby.